ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଉପଦେଷ୍ଟା କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ମହତାବ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅପେରା ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଖଡ଼ା ପୂଜାକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ସରିକି ନାଟକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି କ'ଣ କହିବେ 2026-27 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଅନେକ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ଆଜି ବି ବହୁତ ଚାଲିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ହେଉଛି 22 ତାରିଖ ସୋମବାର। এই সোমবার প্রত্যেক পার্টি প্রায় পার্টি আজ আখড়া পূজা করছেন করি গতপথরা कहते आम 17 तारिख सारी जाइए नाटक 2टा सिनेमा है बहुत कलाकार एपर्यंत चाकरी पाई ना से बहुत दुखित जे सुरेश पंडा भाया कलाकार एपर्यंत चाकरी पाई ना कहीं बहुत सीरियल आर्टिस्ट प्रवेश करगला भल कलाकार मैंने पछे जाइए किसी अनुष्ठान भी एपर्यंत बाहरी पार ना तारिणी गोटे पार्टी आमर गोटे अशोक सम्राट होता तापर ये केतोटी पार्टी जो रही किसी कलाकार दुख भितर घर कर तेणु दुर्गा मंदिर अवस्था सी था जहाँ दीपू बाबू नहीं दुर्गा मंदिर मुझे 3-4 जन आर्टिस्ट पठे भगवान करूँ ए वर्ष 26-27 सबू अनुष्ठान भल चालू आउ सबू कमिटी भल चलतु सबू दर्शक भल रुहतु कलाकार मैंने भल रुहतु जहाँ आज लिंगा बाबू मत डाकी मुझे खंडगिरी अपेरा को आसी ये आसी बहुत अनुभव कर भगवान करूँ ये पार्टी सुखे चालू से बहुत कष्ट साध्य करी आसंता वर्ष माने किसी कौन शुणा पाऊँ आम नाट्य सम्राट साथी कौन पार्टनर थे कि पैसा पत्र किसी इनवेस्ट करते ए वर्ष निजे प्रचेषा निजे पार्टी तैयारी कर भगवान करूँ से पार्टी उन्नति हो आउ भल भल आर्टिस्ट भी नहीं आम रीना पंडा मनोज त्रिपाठी संतोष कुसुम बाबुली पंडा ये भल भल आगधे आर्टिस्ट हिंदी मामा ईश्वर जी परिचालक ईश्वर राउत सी जड़े भल परिचालक भल पिलाटे आउ लिंगा बुझे कर्पटर अच्छा ये सी अति भल सुंदर पिला जागमरा खंडगिरी घर आ जहाँ जागमरा खंडगिरी रही सी एत उच्च चिंताधारा ने गोटे खंडगिरी अपेरा करी जो गोटा कि विगत दिन में आमर अली बाबू से पार्टी करते खंडगिरी अपेरा से पार्टी बंद हो गला जे सेठी से पार्टी मु भी हिरो अभिनय करुली खंडगिरी अपेरा मोर प्रथम नाटक आरंभ से गछ भाई आर्टिस्ट थे एबे तो आर्टिस्ट से भाई आर्टिस्ट बुकिंग करी हबनी जो बजेट है से देव मल्लिक आमर कृपा सिंधु पुहाण भागीरथी कंवर प्रमिला बटिया बेहरा बाबुली पंडा मुझी एमती से फिमेल बोली कहीं नथिले प्रमिला बोली गोटे झील पिला गोटे था जहाँ एबे तो से बजेट बढ़ी से कलाकार रखी होनी जहाँ तथापि मु ए वर्ष किसी उत्तरित कलाकार बुक करी भगवान करूँ पार्टी केमती उन्नति हो सबू से जगन्नाथ इच्छा आपण मानकर समस्ते मीडिया बंधु मैंने समस्ते भल रुहतु आमर नवबाबू जे निज परिश्रम निज हाथ अर्थ व्यय कर सी सब यात्रा पछरे पागल जाओ ताकू भगवान भल रखुतु देह टी असुस्थ रोचे मोर भी देह असुस्थ रोला एवं भगवान दृष्टि मुझे बहुत भल अच्छी जय जगन्नाथ समस्त मंगल हो ये बड़ मेला थाए महोत्सव थाए कि बड़ बड़ महासंघ टार्गेट थाए कि नुआ कर यात्रा पार्टी सहित नवगत कलाकार भी आसा बही फुटे आशा हो शुणु समस्ते नुआ थे से पुराणा हिंदी सबू प्रयोजक नुआ थे ये पुराणा हिंदी नुआ आसिले सिना पुराणा मान कलाकार आस्ते आस्ते बयस है नुआ कलाकार सृष्टि हवा दरकार किसी किसी जहाँ हो ए वर्ष नुआ पार्टी हो किसी नुआ कलाकार प्रवेश करद्वारा कि बहुत पुराणा कलाकार बाद पड़ जाइए भगवान करूँ आउ गोटे जोड़े पार्टी हो से कलाकार मैंने जीविका पातु समस्ते भले रुहतु सर्वे भवंतु सुखीना ये जो भाइराल ट्रेंड मुझे गोटे बाइट देती भाइराल कौन यहाँ भाइराल नु एटा भाइरस ये जो भाइराल जो मैंने आई सी क्षणक पाई गोटे मुहूर्त भी आसवे चलीजे यही विगत दिन में कही पूरा महेन्द्र दासर भाया भाइराल आर्टिस्ट कई यात्रा इंडस्ट्री ना भिक्कु सेठ भाइराल है देखा लोक आसती महेन्द्र दास किए सी तो आज ना सी भी हजिगले वर्ष 2 वर्ष पर आसिक धौली भाया पार्टी चाकरी कले बी क्लास पार्टी आसी चाकरी कले जे कि महेन्द्र दास आ ये जो भाइराल होती आम पीयूष साई आमर जो मैंने सी क्षणिक भी आई क्षण भी चली शुण साई मुझे कहूँ मुझे जड़े प्रयोजक हिसाब से कहूँ साई नाटक बोली किसी जानी ये कालिया आमर खाली अनामधेय कलाकार को बुक कर 20 लाख जगह 40 लाख बुक कर
आउ जो पाढ़ी बाबू कोटी टकर नहीं पीयूष को मु ग्यारंटी देख पीयूषटा भल आर्टिस्ट हूँ कान्हा कि नाटक भजन ही नाटक कराऊँच लोक मुह मोड़ी जाऊँगी हाँ भाइराल हिसाब से पैसा पाँच ये किसी दिन किसी दिन पर से पीयूष को भी आम रंगमहल काढ़ी देलु से साई भी रंगमहल काढ़ी देलु आ साई पीयूष पाए किए सब कौन आज नीरज आम गोटे सीन करला मूर्ति पकेबे हजि जीवे साई कान्हा जिते भी नेगेटिव अच्छा नीरज पाखे फिका पड़े मुझे आज भी कहूँ ए बयस नीरज आज गोटे सीन कला एम फिका पड़े आने सब किसी दिन भी आमर प्रयोजक अच्छा सब जाक आम प्रयोजक आक्चुअली सत कथा अनामधिक प्रयोजक एम बापा मार भी ठीक ना जदि ठीक था आज यात्रा कलाकार आम गांडे गोईठा मार था अरे कोटिए टंका से आएस ओएस जोड़ा पाऊना मो पाखे जोड़ा हिरोइन वर्ष बुक कर 35 70 सुभाष बार 41 से तुम तो पचार तो पड़ी आम भी पागल जे चलती जहाँ भाई ये यात्रा अनुष्ठान बेसी दिन नुह ये ट्रेंड चलीज नुआ पीढ़ी जो आसिले आसला एम जमी आज सुरेश पंडार चाकरी नहीं काली गौर दास प्रताप सुभाष एमर काली चाकरी न एमाने घरे बस एम एक्टिंग करेंगे आपण देखिए समय आसूँ ना यात्रा दर्शक गोटे प्रबल गलु यात्रा दर्शकर आत्रा कमिटी यही गलु जो आज आम आम भितर गलु बराबरी हो प्रयोजक प्रति बनाऊँ जदि कमिटी कहता मोर नाटक दरकार मु कलाकार दरकार नहीं दही तरी बड़ा हड़ा हेले भी आमर से दही तरी बड़ा दरकार आज यात्रा निम्नगामी हबार कारण हूँ अधिकांश मालिक मैंने दायी किसी कमिटी दायी आउ किसी दर्शक किए अच्छी नाटक गार दीपक जेनार नाटक गार प्रदीप गार हे चल जिया आदि नाटक आम देखुचे सुकांत मल्लिक गोटे राइटर ता नाटक है ना आम किए जिया सुकांत मल्लिक गोटे राइटर भल नाटक लिखा लोक एपर्यंत पाऊनी दीपक जेनार 14 नाटक 18 नाटक ए सेगुरा तो आम के यूज करूँ कि आम पार्टी की न्यूज चढ़ाऊ नौ मो यात्रा स्वर्ण महल 9 वर्ष भितर कौन सी आइटम गाल स्टेज को चढ़ी ना कारण मोर नाटक मजबूत अच्छी मोर रेकर्ड डांस मजबूत अच्छी मेलोडी मजबूत मु कौन सी सेलिब्रिटी की मोर पार्टी चढ़ई देना कि चढ़ई देवी ना से कपि शुण आसंता वर्ष मोर गोटे नाटक मत लिखी देती आमर सबुठ भल राइटर डायरेक्टर आमर आशुतोष महापात्र मु देखला बेलू 2 वर्ष पूर्व से नाटक दीपक जेना कर विश्व दरबार दीपक जेना नाटक जदि आशुतोष महापात्र भाया राइटर कपि कर यात्रार जहाँ भविष्य हम तेणु तांकटू बेटर ये छाड़ी नुआ राइटर सृष्टि कले आहरी भल हम मुझे तो दीपक जेना नाटक कलिनी ए आशुतोष महापात्र नाटक बड़ लोक छोट लोक कैनसल करदेली पुणी बर से स्वामी पाई नरकुजी गणेश राउत नाटक रखिली 8 वर्ष नाटक कट कर जो नाटक लोक माड़े पार्टी कला से नाटक आम कहीं करूँ यात्रा दर्शक आकर्षण करती लंगड़ा मुगड़ा करते आइटम गाला लंगड़ा हेले ये दर्शक आउंती ना निशा महाराणा ये जो आम साहू भाउज आइला दिन पूरा प्रेक्षाल पैक ये अला जुग दर्शक भी एम जदि दर्शक हमें ताले से कहते आइटम गाला आइला जीवनी टिकट भरा एम कहते निशा महाराणा आइला जीवु निशार माणा कौन ए सुनारायण पार्वती बुक हो हिरोइन कलाश बार ना कलाश बार थे शिवानी जे जे तुम मिछ कहला हूँ नित्यानंद पाढ़ी शुणु अने पूरा कहली अने तेलिया मुंडे तेल अने बाट ठीक ना अबाट हूँ बाट अमनीष जी मनीष कैलाश बेहरा भाया कलाकार आज ताको एते माने लोक ताको एते ये करिसेंती जे सी जाकि उत्तर बालेश्वर गलनी रॉयल ओडिशा रहिला कैलाश बेहरा जी दिन शिवानी क्रेज देछि मु आज कहूँ जदि कैलाश बेहरा जी दिन रहीकि शिवानी की नहीं जाइए जदि मो पाखे कैलाश बेहरा था मुझे आजन्म बसैकी पैसा दी था बुढ़ा हवा जे रह आ सुभाष बेहरा जदि मो पार्टी एमती रहा मुझे लास्ट पर्यंत मुझे गोटे माने भाती आकार गोटे करदेवी गोटे पे बसी खाई मो पाखे बस खाई नाटक देखे मु यात्रा मालिक जे मु माने ना ये मु नाटुआ मु कला को भल पाए कलार किसी माने खर्च भी करे कलाकार प्रिय मु व्यवसायी नुह
ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁଣି ପୁରଉଛି। ଆସନ୍ତୁ କେମିତି ମାଲିକ କିଏ ଅଛନ୍ତି କୋଟିଏ ଲସ୍ କଲା ପରେ 2 କୋଟି ପୁରେଇକି ରଖିଛି। ଡବଲ ହିରୋଇନ୍ ରଖିଛି, ଡବଲ ଭିଲିଆନ୍ ରଖିଛି, ଡବଲ ହିରୋ ରଖିଛି। ଏଥର ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଶାରଳା ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛି, ଯାହା ସିଏ କରିବେ। ହଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ଆସିଛି। ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ 20 କେଜିର ଘଣ୍ଟ ଯାଚିଛି ଘଣ୍ଟି। ଯଦି ନାଟକ ମୋର 3ଟା ନାଟକ ଗୋଟାଏ ନାଟକ ବାଜୁ। ମୋର ଯଦିଓ ନାଟକ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଲ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଖରାପ ହେଇନି, ବାଲାନ୍ସ ନାଟକ ହେଇଛି। ସେତେ ଉଚ୍ଚ ଗୋଟେ ନାଟକ ମୁଁ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଇନି। ଏଥର ସବୁ ଭଲ ରାଇଟର ନେଇଛି। 3ଟା ନାଟକ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଦୀପକ ଜେନା ଗୁରୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର ହେଉଛି ତୋ ନାଁ ପାଖରେ ମୋ ନାଁ ଲେଖା। ଗୋଟେ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ହାକୃଷ୍ଣର ଭାଇରାଲ ହାକୃଷ୍ଣ ନାଟକ, ଯିଏକି ଭାଇରାଲ ତୋ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ, ଯିଏକି ଅଧାର ସେଥିରେ ଭାଇରାଲ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା। ସେଇ ଭାଇରାଲ ପଛରେ ଆମେ ବି ପଡ଼ିଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାଟକ ହେଉଛି ଶୁଣ ହୋ ରାମ କାହାଣୀ, ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ବଳିଆ। ପ୍ରଦୀପ ସାରଙ୍କ ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣ ମୋତେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବୁ, ଯେଉଁ ନାଟକ କି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇନି, ସିଏ ପେଚା କୋଚା ହେବ କି ମୋଚା ହେବ କି ବାଙ୍ଗେରା ହେବ କି ଟାଙ୍ଗେରା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ନାଟକ ଫେସବୁକ୍ରେ ବାହାରିଲାଣି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2027 ଦଣ୍ଡରେ ନାଟକ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ରାଣ ମୋତେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ନାଟକ ଜନ୍ମ ହେଇନି, ଛୁଆ କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେବ ସେ କଥା ମା ଜାଣିନି କି ବାପା ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ନାଟକ ଭାଇରାଲ ହେଲାଣି ସିଆଡ଼େ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର 18 ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ହିରୋ କରୁଛି। ମୁଁ 5 ବର୍ଷ 3ଟା ପାଟିରେ ଯାତ୍ରା କଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜିକି କଳା ଦର୍ଶକ ହେଲି। ଦର୍ଶକରେ କଳାକୁ ଭଲ ପାଇଲା ପରେ କଳା ପ୍ରଯୋଜକ ହେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଯୋଜକ ନୁହଁ, ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର, ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜର, ମୁଁ ରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ବି। ମୁଁ ମୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକି ରୁମ୍ ମୁଁ ଦେବି, ମୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଁ ବୁକ୍ କରିବି, କ'ଣ ଖାଇଲେ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ବାଟେ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ବାଟେ ହିରୋ କରିଛି। ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅପେରା ଯେଉଁ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ମୋର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଅପେରା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତରେ ମୁଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପାଠ କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିବିନି। କିଛି କହିଲେ କଳାକାର ଆଉ ସବୁଠୁ ଯଦି ଯାତ୍ରାପାଟି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମରି ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ମାଲିକମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ନୁହନ୍ତି, ବିକଳାକାରଙ୍କୁ 10 ଜାଗାରେ 50 ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ଆଜି ଗଡ଼ି ମରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ତିଆରି କରନ୍ତେ, ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତେ କଳାକାର ହୁଅନ୍ତେନି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାଠୁ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ବି 2ଟା ନୂଆ କଳାକାର ବି ନେଇଛି। ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ତିଆରି କରିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମର ଦୟା ଆଉ ଭିକାରୀ ସାଥିରେ ଟକ୍କର ଦେଇ ସେ ଚାଲିବ। ଟୁଲୁ ବୋଲି ଗୋଟେ କମେଡ଼ି, ଲୁଲୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା, ଲୁଲୁ ସୁମି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛି। ମୁଁ ଯାହା ତମେ ଆମ ପାଖରେ ହେଲାନି, ତାକୁ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପଠେଇଛି, ସିଏ ବି ବୁକ୍ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ 2 ଜଣ ତିଆରି କରିଥିଲି। ସିଏ ଦିନେ ଫେଲ୍ କଲା ପ୍ରତାପ ରାଉତ। ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରତାପ ରାଉତ ଫୋନ୍ କଲା, ସେଇ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ଦେଲି, ସେ ପାଠ କଲା। ସେଦିନ ପ୍ରତାପ ରାଉତ ପାଠ କଲା ବୁଦ୍ଧିପଡ଼ା କ୍ୟାମ୍ପରେ, ଶେଷ କ୍ୟାମ୍ପ। ପ୍ରତାପ ରାଉତ ନାଟକ ଫେଲ୍ କଲେ। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ମାନେ ହିରୋ ହେଇକି ହିରୋ ଭିଲିଆନ୍ ସବୁ କରୁଛି। ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ହଁ ନା, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ କଥା। ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଯାହା କହୁଛି ଖରାପ କହୁନି। ସାଇକି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସତ୍ୟଜେନା ତାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ଆମ ରଙ୍ଗମହଲରୁ, ପିୟୁଷକୁ ସତ୍ୟଜେନା କାଢ଼ିଦେଲେ ରଙ୍ଗମହଲରୁ। ସେଇ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ତିଆରି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଆମର କାଳିଆବାବୁ ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାଳିଆବାବୁ ଥିବାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ତିଆରି କରୁଛି, କାଳିଆବାବୁ ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ ପାଡ଼ିବାବୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବେଶୀ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଏକମାତ୍ର ସିଂହ ବାହିନୀ ଆମର ପାଢ଼ୀ ବାବୁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତି କାଳିଆବାବୁ। ଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାକୁ ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ପଇସା ବେଶୀ ବଢ଼େଇଛି କାଳିଆ ସ୍ୱାଇଁ, ଆଉ ବଢ଼େଇଛି ସଞ୍ଜୀବ ପାଢ଼ୀ। ଆରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପିୟୁଷର ଦରମା। ସେଟା ଓଏସ୍ ଅଫିସର ସେ ଏବେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବୋକାମିର ପରିଚୟ। 5 ବର୍ଷ କିଏ ଦେଖିଛି? କାଲି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ମରିଯିବ? ଏଇ ଜ୍ଞାନ କଳିଙ୍ଗୁରୁ 10 ଲକ୍ଷ ନେଇଥିଲା, ମରିଗଲା, ଗଲା ମାଲିକର ବୁଡ଼ିଗଲା ନାହିଁ। ଆରେ ଇଏ ତ ବର୍ଷିକିଆ ଚାକିରି, 5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ। ଗୌର ଦାସକୁ ଆମେ ବୁକ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ ନିଜେ। ରଙ୍ଗମହଲ ବି 3 ବର୍ଷକୁ 2 ବର୍ଷରେ ଗୌର ଦାସ ପଳେଇଛି। ଧଉଳି ଯେମିତି ହେଲା ପଳେଇଲା। ଆକୁ କୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ଏଗୁଡ଼ା ଲୋଭରୁ ଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଏ କଳାକାର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାନେ କହିଲେ ତ ଇଏ ହେବ। ତଥାପି ମୁଁ କହିବି, ଏ କଳାକାର ହେଉଛନ୍ତି ରାତି ନିଶାଚର, ଦିନର କୁକୁର। ନିଶା ରାତିରେ ତମେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଏ କଳାକାର ଚରିବାକୁ ଯିବେ।
ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବେ। ସକାଳେ ଯେଉଁ ବାସି ରୁଟି ଥବ ତାକୁ ଏ କଳାକାର ଖାଇବେ। ଆମେ ଯାହାକୁ ରଖିଥିବା ସକାଳେ କୁକୁର ଖାଇବ ତାକୁ ଏ କଳାକାର ଖାଇବେ। ଏ ରାତି ନିଶାଚର ଦିନ କୁକୁର ହେଇଗଲା। କଳାକାର କ'ଣ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଏ ଯେଉଁ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ୟାଙ୍କର ମାନବିକତା ନାହିଁ। ଆଙ୍କର ମାନବିକତା ବୋଲି ଏ କଳାକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନଷ୍ଟର କାରଣ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୀବ ପାଢ଼ୀ ଆଉ କାଳିଆ ସ୍ୱାଇଁ। ପ୍ରଯୋଜକ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇ କିଣୁଛନ୍ତି, ନେଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କେବଳ ତା ବହି ହିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ବିବାଦ କ'ଣ? ଏବେ ଦେଖ ସାଇ ପାଇଲେ କ'ଣ କଲେ, ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଚଢ଼ିଲେନି, ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କଲେ କେମିତି ଭାଇରାଲ ହେବ ବୋଲି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ରହିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହେଇଗଲେ, ମୋଟାମୋଟି ହେଇଗଲେ। ଆରେ ତମେ ତ ରାତିରେ ଏକାଠି ଶୋଉଛ, ଦିନ ଯାକ ଶୋଉଛ, ରାତି ଯାକ ଯାତ୍ରା କରୁଛ, ତମେ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ମୋଟାମୋଟି କେତେବେଳେ ହେଲ? ତେଣୁ ଛାଡ଼ ଏ କଳା ଇଏ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରକୃତ ଯଦି କିଏ ଅଭିଶାପ ପାଇବ ତାହେଲେ ଯାତ୍ରାପାଟି କରିବ। ଆଉ ଆମେ ବି କିଛି ପ୍ରଯୋଜକ ନୂଆ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତମେ ଇଏ ପଛରେ ପଡ଼ନି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଏ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବା ଉପରେ ହେଲାଣି। ଆଜି ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ଭଳିଆ କଳାକାର ଚାକିରି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଙ୍କର ସବୁ ଅହମ ବିବାହ। ଆରେ ଗୋଟାଏ ଆଠି ତମେ 50 ଲକ୍ଷ 60 ଲକ୍ଷ କୋଟିଏ। ମୁଁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବର୍ଷ ଲସ୍ କରି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଆମେ ବର ଜମି ବିକୁଛୁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିକି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କଳାକାର କହିଲେଣି ଆମେ ବିନା ଥାର ସ୍କର୍ପିଓ କି BMW ଛଡ଼ା ଅଲଗା କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚଢ଼ିବେ, ମାଲିକ ଦେବେ। ମାଲିକ ଲାଷ୍ଟକୁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଲିକଙ୍କର ମାନେ କନା କପଡ଼ା କିଛି ନଥିବ। ହଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତିକି ରହୁଛି।